मजा आएगा ना भिड़ो साहित्य दीदी साहित्य दीदी ए जंगली हरणटा किए किरे हरिणी नु आज्ञा बाघुणीटा बाघुणी आज्ञा ଅବୁଝା ବାହାଟାର ଅଳି ତମେ ପୂରଣ କର। मते चिन्ही पारुଛ मु विक्रम मते चिन्ही पारुनो ना अरे पीसा तमे कोठी एठी माने कोठी ମୋ ବୋଉ ମତେ 108 ସମ୍ବାର କରି ପାଇଛି ମୁଁ ଏମେ ସେମେ ଟୁକାନ हेलो मम्मी ସେଇଥର କହିବି ତମକୁ ତମେ ନାଲି ଧୋବିଲା ପାଇଛ ବୋଧେ ନହେଲେ କହନ୍ତ ନା ସେମିତି ଜମା ଅନାଉନି ମୁଁ ଭାରି ଡରୁ କରି भलटा कोठी पाइलो ଯାତ୍ରାରୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ କାଳ କାଳର ଦେବତା ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସଳା ଅଧିକ ହଉଛ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବେ विश्वनाथ ओडिया वर्णमाला गोटे अक्षर अच्छी जान तुमको